बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं औराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है इसमें बहुत सारे जो है वो स्याह दिन दर्ज हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में उन स्याह दिनों में एक और दिन का इजाफा हुआ है। लेकिन ये इजाफा एक लिहाज से थोड़ा सा मुनफरिद है, और वो मुनफरिद ये है कि आज जो कुछ पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में हुआ है, शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आज मैं उसको कहूं अगर किसी हद तक, तो वो बहरहाल आइन से बगावत आज पाकिस्तान की पार्लिमान ने की है। वो पार्लिमान जो खुद एक आइन के नतीजे में वजूद में आई है, उसी पार्लिमान ने अपने वजूद में लेके आने वाली चीज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। और हुआ क्या है, इस पे डिस्कस करने से पहले पार्लिमान में आज जो कुछ हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, इसमें आज एक करारदाद पास की गई है, और वो करारदाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये है कि मोरखा 28 मार्च 2023 को मुअज़्ज़ज़ ईवान की मंजूर करदा करारदाद में अज खुद नोटिस केस नंबर 1/2023 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान के अक्सरीती फैसले की तायद करते हुए इस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी इंतजामी अमूर में बेजा मदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। अक्सर हल्कों ने फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया, और ना ही एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौकफ सुना गया। पार्लियामेंट की इस वाज़ेह करारदाद, अब ये इसके अल्फाज जो हैं ये बड़े काबिल गौर हैं कि पार्लियामेंट की इस वाज़ेह करारदाद पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान के अक्सरीती फैसले को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अकलीती राय मुसल्लत कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी रवायात, नज़ायर और तरीक़ेकार की भी खिलाफ वर्जी है, अक्सरियत पर अकलियत को मुसल्लत कर दिया गया। 3 रुकनी अकलीती बेंच के फैसले को पार्लिमान मुस्तरद करती है और आईनो कानून के मुताबिक अक्सरीती बेंच के फैसले को नाफिजुल अमल करार देती है। अब ये नाफिजुल अमल भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट कर रही है। ये इजलास पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग के फैसलों तक समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के फैसले की तायद करता है, वो जो फायज ईसा साहब वाला था, और एक एग्जेक्टिव सर्कुलर के जरिए इस पर अमल दरामद रोकने के इकदाम को गहरी तशवीश की नजर से देखता है। ये ऐवान उस अदालती फैसले को उजलत में और एक मुतनाज़ा बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने और चंद मिनटों में इस पर फौरी फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है कि ऐसा अमल सुप्रीम कोर्ट की रिवायात और नज़ायर के सरीहन खिलाफ है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा मदाखलत, अदालती मदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। हालिया अकलीती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ये अल्फाज बड़े काबिल गौर है। लिहाजा ये ईवान मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज मुरवजा तरीकाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात कराने के इनकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। ये ईवान, अब इसमें वो CP 5 2023-22 का हवाला भी दिया गया है कि उस बेंच का अकलीती फैसला मुस्तरद करते हुए वजीर आजम और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन कानून और फैसला पर अमल न किया जाए। ये ईवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। अब ये करारदाद जो है ये आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पास की गई है, और इस पर बहुत सारे मेंबरान असम्बली जो हैं उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। अब पहली बात तो ये है कि एक ईवान जहां खुद कानून साजी होती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो भी किसी कानून और ज़ाब्ते का पाबंद है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लिमान जो है उसका ये इस्तेहकाक है, उसका ये प्रीरोगेटिव है कि वो कानून साजी कर सकती है, और उसके इस इख्तियार को बहरहाल चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत उज़्मा के पास बहरहाल उस पे उसको देखने का कि क्या कोई ऐसी कानून साजी तो नहीं की गई जो पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक जिनकी गारंटी आइन में दी गई है उससे मुतसादिम है, या कोई ऐसा कानून जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ हो।
ऐसा कानून तो नहीं बनाया गया, तो उन चीज़ों का बहरहाल अदालत उज़्मा जायज़ा ले सकती है, ये भी अदालत उज़्मा को इख्तियार। लेकिन पूरी दुनिया में बहरहाल एक जो जहाँ भी जमहूरियत है और आइन है, वहाँ जो रिवायात होती हैं और जो सिस्टम होता है मुल्क का, वो ये होता है कि पार्लियामेंट का काम जो है वो कानून साजी होता है, और उन कवानीन की तशरीह जो है और उसके मुताबिक फैसले बहरहाल अदलिया ने करने होते हैं, और जो इंतजामिया है वो उन अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराने की पाबंद होती है। अब यहाँ हुआ क्या कि पार्लियामान ने एक ऐसी करारदाद मंजूर की है जो मैं समझता हूँ खुले एक बगावत जिसको हम कह सकते हैं आइन से, वो ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो इस बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान का आइन जो है उसका आर्टिकल जो है, एक तो 190 है, 190 में जो कहा गया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके साथ साथ आर्टिकल 187 है। और 187 आर्टिकल जो है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो 187 आर्टिकल ये है कि इशू एंड execution of process of Supreme Court subject to clause 2 of article 175, the Supreme Court shall have the power to issue such direction, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, including an order of the purpose of securing the attendance of any person or the discovery of production of any document। अब जो क्लास 2 है इसकी 187 की, वो ये है कि एनी सच डायरेक्शन, order or decree shall be enforceable throughout Pakistan and shall, where it is to be executed in a province or a territory or an area not forming part of the province but within the jurisdiction of the High Court of the province, be executed as if it had been issued by the High Court of that province। यानी अब ये कहा गया कि वो अगर कोई उस किसी सूबे से मुतल्का होगा तो फिर यही तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे उस सूबे की अदालत आलिया ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। और फिर तीसरा जो है उसमें जो क्लास 3 है इसकी, वो ये कि इफ अ क्वेश्चन अराइज एज टू विच हाई कोर्ट शैल गिव इफेक्ट टू अ डायरेक्शन, ऑर्डर or decree of the Supreme Court, the decision of the Supreme Court on the question shall be final। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से वो हतमी और कतई होगा, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो आइन का आर्टिकल 190 है, वो पहले भी अपनी वीडियोस में कई दफा उसका जिक्र कर चुका हूँ, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। वो क्या, अब चूंकि किसी भी मुल्क में जिसमें ये जमहूरी निज़ाम होता है वहां बहरहाल इदारे जो है वो किसी न किसी कानून और कायदे के पाबंद होते हैं, और वो पाकिस्तान के तमाम इदारों को जो पाबंद किया गया है वो 190 आर्टिकल जो है वो ये है कि जी आर्टिकल इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी पूरे पाकिस्तान के तमाम हुकाम जो हैं आमिला व अदलिया अदालत उज़्मा की मुआवनत करेंगे। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब इसमें एक बात ये भी है कि अमूमन होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिन पर बहरहाल तनकीद भी होती है, और वकला और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हदफ तनकीद बनाती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि तनकीद जो है वो बहरहाल होनी चाहिए, तनकीद एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात है, और ये है कि फैसला गलत या सही हो सकता है। जजेस जो है वो भी बहरहाल इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, उनको आइन समझने में या वो मैटर जो उनके सामने पेंडिंग है उसको समझने में गलती हो सकती है। लेकिन ये बात तय है कि गलत हो या सही हो, फैसला जो है वो भारत सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में जो काम हुआ है, शायद आज से रियासत ने और एक मुल्क की हुकूमत ने आइन से बगावत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया है। ये शायद दुनिया में पहली नजीर है किसी भी मुल्क में, अगर कोई पहले है तो वो मेरे सामने नहीं है। आइन इसमें क्या कहता है वो भी मैंने आपके साथ उसको डिस्कस कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ये आज एक स्याह दिन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ऐसी रिवायत जो है वो शुरू कर दी है। अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसी रिवायत कायम हो। इसके साथ साथ जो है वो चूंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बहुत सारे किरदार जो है वो खुल के सामने आए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपने की इब्तिदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से राजा रियाज साहब ने की थी,
اور راجہ ریاض صاحب جو ہیں اب وہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں۔ راجہ صاحب نے پارلیمنٹ میں دوران سپیچ جو گفتگو کی ہے اس کو بھی سننا اور سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خلافت میں اقبال میں سب سے آگے تھے یہ رانا تنویر صاحب، رانا صاحب توجہ کریں، رانا تنویر صاحب موجود ہیں کہ اس عدم اقبال میں سب سے آگے جو راوت دستہ تھا وہ ہم لوگ تھے۔ اگر آج عمران خان کو کسی پہ غصہ ہے یا کبھی وہ اقتدار میں آ گیا، پہلے تو انشاءاللہ آئے گا نہیں، اس کا نشانہ ہم ہوں گے، لیکن ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ میرے یہاں پہ ایم کیو ایم والے دوست بیٹھے ہیں، آپ کے دوست بیٹھے ہیں اور جماعتوں کے دادی بیٹھے ہیں، رانا تنویر صاحب گواہ ہیں اور بھی لوگ گواہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آج ہم نظر نہیں آتے، جو آج ہمیں پہچانتے نہیں، ان میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں جن کو ہماری نظر آج ہم نظر نہیں آتے، وہ ہمیں آج پہچانتے نہیں، شاید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو، لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنہری تاریخ لکھی جائے گی۔ اب راجہ ریاض صاحب کا شکوہ آپ نے سن لیا۔ راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ بہرحال ان کو احساس ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن بہرحال ان کی گفتگو میں جو ہے ایک تو خوف بھی نظر آ رہا ہے، شکوہ بھی نظر آ رہا ہے اور کسی حد تک وہ روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے بڑے غور سے ان کی گفتگو سنی ہے، دو تین جگہوں پہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے ان کی آواز بھرا گئی ہے اور وہ شاید رونے لگ جائیں گے۔ لیکن راجہ راج صاحب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا تھا اور اس کی ہمیں تو توقع تھی۔ وہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ جی اگر یہ اقتدار میں ہوں تو گلا پکڑتے ہیں اور اگر اقتدار میں نہ ہو تو پھر پاؤں پکڑتے ہیں۔ تو بہرحال اب چونکہ اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر آپ بھی تیار رہیں ان کانسیکوینسز کو فیس کرنے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو پریکٹس کی گئی ہے جب بھی کی گئی ہے یہ بڑی شرمناک بھی تھی۔ آپ نے ووٹ جو ہے وہ بہرحال عمران خان کے نام پر لیا تھا، لیکن وہ ووٹ جو ہے وہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو دیا، اس پہ آپ کا محاسبہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ڈر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی جائز ہے۔ عمران خان صاحب نے تو کچھ نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے آپ کے حلقے کے لوگوں نے کرنا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ آپ کو بری طرح سے مسترد کیا جائے گا۔ اور پھر تھوڑی سی اردو بھی شاید ان کی اچھی نہیں ہے، وہ سنہری تاریخ کی بات کر رہے تھے۔ راجہ ریاض صاحب سنہری تاریخ نہیں ہوتی، ہاں البتہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنہرے الفاظ سے لکھی گئی ہیں، تو یہ بھی اپنی ذرا اصلاح کر لیں تو بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بھی جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ چیز ہے وہ کچھ دنوں سے سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو وہ رینڈملی کرتے ہیں۔ کبھی وہ چائے کے کپ میں نان بھگو کے کھا رہے ہیں، کبھی وہ افطاری کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا بھی ایسے کھا رہے ہیں جیسے بڑے سادہ سے انداز میں۔ تو کبھی ان کے ہاتھ میں، بلکہ کبھی کیا اکثر ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے۔ تو اب وہ بیانیہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کسی دور میں ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے تھا، وہ شاید اب گم ہو گیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو ایک پروڈیوسر کی تلاش ہے جو ان کے نیا بیانیہ بنانے میں ان کی ہیلپ کر سکے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے ایک 10 سیکنڈ کی ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ فروٹ چاٹ بنا رہی ہیں، وہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، لیکن وہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی سمجھدار اور ذی شعور آدمی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل جیسے کچھ چیزیں سٹیج ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹیج، ان کو شاید پروڈیوسر اچھا نہیں ملا، یا ابھی تک وہ ان کو خود اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنا نیا بیانیہ وہ ہے وہ کون سا بنائے، کیونکہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ جو ہے وہ شاید پیچھے چلا گیا ہے، اور اب ووٹ سے بچنے دو اور الیکشن سے بچنے دو، یہ شاید اس قسم کے بیانیے کی اب انہیں تلاش ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے جو ہے ان پر تنقید بھی کرتی ہیں، اور پھر ان کی ہر ٹویٹ پر جو ہے وہ آ بھی جاتی ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، اور جو کچھ عمران خان صاحب کرتے ہیں ان کو بہرحال کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کبھی کارکنان سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کام جو عمران خان صاحب نے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مشورہ پتہ نہیں انہیں مریم اورنگزیب صاحبہ دیتی ہیں یا عظمیٰ بخاری صاحبہ دیتی ہیں، اب میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے لگتا یہی ہے کہ ان کو ایک اچھے پروڈیوسر کی تلاش ہے جو شاید ان کا بیانیہ بنانے میں ان کی ہیلپ کر سکے۔ ناظرین، پاکستان میں جو آج پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے اس کا بھی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن اگر وہ موقف سامنے آتا ہے تو بہرحال اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دو اداروں کے درمیان جو ہے بڑی لڑائی جو وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔
اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ پاکستان کے دو بڑے ادارے پارلیمان اور سپریم کورٹ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح دست و گریباں ہو جائیں۔ لیکن حکومت نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ ان کے مشیر جو ہیں وہ شاید قانون اور آئین سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں، اور شاید انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو کھیل اس آج پارلیمانی قرارداد کی شکل میں کھیلا گیا ہے، اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ اللہ نہ کرے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ویسا ہو۔ ناظرین، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔